صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب إصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عاشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الآن
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق للحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت فرد العوالم بذراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرسول. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا قلبي يا عندما
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعالي إن كان سورة هذه صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجته وجمالا قد ترقى في الحسن على مقامين وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من
فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمال صلى الله عليه. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان، إذ انتشر منه في عالم البطون والزور ما ملأ الوجود الخلق ينور صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشرها سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الرسل عليه صلاة يتصل بها الرسل عليه صلاة يتصل بها الرسل عليه فينبسط في قلبه نور سر تعاطيه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقلوبه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين
قربا ونوضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه الوجود الإلهي على أهل وجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت صناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور صلى الله عليه فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة الآسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور ينعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما نظر الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الأمل فتعود الظافر على ببيعتك تحضرها فتنشأ الغيور ضامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت سادة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ السر وحامل راية دعواتك الشاملة. فلا بالأكبر والمبلغ والمخصص بشرف الأنفر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسيد مشاشاتك لأهل ميدانك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى تدرابه من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع طهارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحاصل بقادر أن تبلغنا من شر كل إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حفظ هذا الحبيب إلى الآخرة بالضرائب اتباعه من السالكين ولحقك وهكي من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أضنا بالرحمة والخاصة فلا رهدنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك
إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإنسان مسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا النبي وصر وله وصاره والكثير الشريف وإشهاد أولادنا ووالدينا وأهل كرتنا ودينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأن الله الدين القوي جميع وانشر معالم الإسلام والإيمان بعالية معمورة ما نوصر واشف اللهم كربة المغروبين واقض دين المدينين واغفر للمظلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين ومسر العدل من لك في جميع نواحي والأوطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن العظيم من جميع البلايا اجعلنا يا رب في الحسن العظيم من جميع البلايا اجعلنا يا رب في الحسن العظيم من جميع البلايا بالعز اليقين من الذنوب والخطايا لنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب في الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada sahibul hajat atau ahlul bait, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ujar Rasulullah, afdalud du'a alhamdulillah. Sepaling afdal doa kepada Allah itu adalah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pentingnya syukur itu dalam kehidupan kita. Pernah seorang pemuda datang kepada Rabi'atul Adawiyah. Lalu dia bercerita tentang keadaannya. Ujar seseorang laki-laki ini, wahai Rabi'atul Adawiyah, malam tadi ulun kehilangan harta di dalam berangkas, kehilangan emas, kehilangan duit. Apa ujar Rabi'atul Adawiyah? Bersyukurlah dengan mengucapkan alhamdulillah. Si laki-laki ini terkejut, hendak minta solusi, tapi disuruh bersyukur. Kira-kira kita nang hadir di sini,
Na'udzubillah min dzalik Bang lah. Seandainya kisah. Mungkin kita samakan lawan kisah ini. Malam ini kita kehilangan duit 100 juta. Kawakah esok mengucapkan alhamdulillah. Kerja yang kawannya kira-kira lah. Belum sempat lagi. Terlalu sabar aja lah. Jadi ujar Rabi'atul Adawiyah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Si laki-laki tadi protes, kenapa ulun mencari solusi? Kenapa harus mengucapkan syukur? Sedangkan ulun ini dapat musibah, bukan dapat nikmat. Apa jawab Rabi'atul Adawiyah? Wahai seorang lelaki, bersyukurlah yang hilang hanya harta bendamu, tetapi tidak keimanan dan keislaman. Jadi ada yang lebih besar daripada harta benda, yaitu keimanan dan keislaman kita, yang kadang-kadang sampai saat ini kita kada sadar untuk mensyukurinya. Jadi syukur itu sebenarnya kada hanya dapat nikmat aja, dapat musibah pun seharusnya kawa bersyukur. Kan semangka syukur loh. Iya, bukan sambil makan semangka ya Allah. Itu rasa syukur nang pasti dah Allah. Jadi mudah-mudahan kita kawa bersyukur dengan segala keadaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah dalam suatu majlis, yang mana majlis ini adalah majlis terbaik di muka bumi, mana majlis ini adalah majlis terafdal di muka bumi, mana majlis ini adalah majlis yang sangat dirindukan oleh para malaikat, yaitu majlis di mana di dalam majlis itu dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihi." Sekali-kali wahai Muhammad, Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum, tidak akan pernah mengadab suatu daerah yang mana selama di daerah itu dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun hendak keluarga tenang, sakinah, mawaddah, banyak-banyak membaca salawat. Amun hendak anak soleh-solehah, banyaki membaca salawat. Amun hendak rumah tenang, tentram, adem, ayu, maka banyaki membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihi. Allah tidak akan mengadab, tidak akan memberikan suatu masalah di mana di tempat itu selalu dibacakan, selalu disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah pian-pian yang setiap hadir, kapan setiap minggu kan, setiap minggu lah nih. Nah, kau hadir di majelis salawat itu luar biasa. Dan Allah berfirman lagi di dalam Quran surah Yasin, mungkin kita hafal semuaan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu, dan akan kami catat apa yang telah mereka perbuat pada masa hidup, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Jadi semakin banyak kita membuat bekas di tempat baik, maka akan semakin banyak catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering lihat di masjid orang sembahyang, kena qobliyahnya di sini, kena sembahyang di sini, sembahyangan di sini, nanang zuhurnya misalnya, kena ba'diyahnya di sini. Nah, berpindah-pindah wadahnya. Kenapa? Itu tiada lain dan tiada bukan hanya untuk membuat bekas yang baik. Nah, jadi semakin banyak bekas kita di tempat kebaikan, maka akan semakin banyak catatan kebaikan. Jangan dikira kita duduk di majelis ilmu itu, di majelis salawat, di majelis zikir itu dicatat Allah. Itu semua tercatat. Tapi sebaliknya, semakin banyak kita mengulah bekas, meninggalkan bekas di tempat yang kada baik, maka akan tercatat dua di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in ahsaynahu
fi imamin mubin. Sedikit apapun catatan kebaikan atau keburukan itu akan tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah terhapus. Kalau kita catatan kita di nota, di buku, karena banyu luntur, catatan bisa hilang. Kadang-kadang kita berjanji dengan orang-orang kada ingat, bisa hilang janji itu. Tapi ketika tercatat di sisi Allah, maka akan tersimpan selamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita kawal berbuat baik. Nah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, pernah seorang Arabiyun datang kepada beliau. Orang Arabiyun ini kalau bahasa kita Arab pedalaman. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapa yang paling baik manusia itu? Qala Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya, lalu bagus amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan menolong kita, memberi hidayah taufik kita untuk selalu dapat berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tepat kita berada di tanggal 26 Rajab. Malam esok 27 Rajab. Artinya kita sudah ada di akhir-akhir bulan Rajab. Yang artinya juga hanya sekitar 1 bulan saja lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sampaikan kita ke bulan Ramadan dan kawal melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada hakikatnya kehidupan kita ini semakin hari semakin pendek umur kita. Kan kayak itu hakikatnya. Walaupun sebenarnya secara hitungannya bertambah. 61 ke 62, 62 ke 63 kan bertambah hitungannya. Cuma secara hakikatnya umur itu berkurang. Ketika kita sadar bahwa umur ini semakin hari semakin berkurang bukan semakin bertambah, maka bagi orang yang cerdas secara Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan sangu sebelum mati. Bahkan Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi di dalam kitab An-Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi mengatakan, "Tuba liman taraqat dunya qabla an tatruka." Beruntunglah bagi orang yang meninggalkan dunia, meninggalkan kesenangan dunia sebelum ia meninggalkan dunia itu. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sudah dari hidup itu berpikir kayak apa kena sangu ketika di dalam kubur. Karena Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Annal qabra awwalu manazilil akhirah." Kubur itu awal negeri, salah satu negeri akhir. Kalau kuburnya bagus, selamat, maka insya Allah kena di mahsyar, habis mahsyar kena mizan, habis mizan kena sirat, nah itu akan selamat. Namun di kuburnya selamat. Jadi penentunya di kubur nih. Penentunya di kubur. Kalau kuburnya sudah gedagupan, semua, maka nih alamat sudah. Kan keadaan di kubur itu ada dua lah. Ada yang kubur itu luas mana, dijadikan Allah taman daripada taman-taman surga. Ada kubur itu yang sempit sehingga saking sempitnya kita ini tegapit sampai tulang rusuk kita tersulisi. Kawalah kita membayangkan. Di kamar aja tadi mati lampu nih, ulun sorangan di rumah, ini bini kebanjaran labuh nih, sorangan di rumah habis maghrib, nah habis bermaghrib bulik mati lampu, duduk sorangan rumah, sunyi yang di rumah tuh, nah kelilik apa digawi, internet mati, jaga internet ada, kamu aja nih mana, apalagi di dalam kubur nang di rumah aja gini kita.
ngalih bahinak, apalagi di dalam kubur. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kayak apa di dalam kubur ini. Jadi maksud meninggalkan kesenangan dunia itu bukan meninggalkan semua anak, ada makan, ada minum, ada apa-apa lagi. Kada itu pang maksudnya. Artinya apa? Membatasi diri sudah. Artinya aku ini sudah umur sanu nah. Sedang-sedang ya sudah bahasa kita nih nah, sedang-sedang. Bahasa simpun, bahasa orang nih, bahasa simpun. Nah, hanya umur 50, tetangga 70 aja. Sampai 70 kita hidup. Nah, umur kita kan yang menentukan kalau lah. Wah ini umur 30 ini banyak aja sudah nang berdahulu di pengumuman di masjid. Ada main lagi ya, Haji Basit lah. Ada main lagi. Terus. Jadi artinya membatasi diri sebelum kita meninggalkan dunia itu. Karena kalau sudah di akhirat, biar kita menangis darah, kadang-kadang berbulik lagi ke dunia. Walau taral ijlil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ketika orang-orang yang sudah ditentukan masuk neraka itu dijejer di depan pintu neraka. Lalu pintu neraka dibuka, diperlihatkan neraka itu ngerinya kayak apa. Lalu diperdengarkan kayak apa bunyi neraka itu. Ini hanya dijejer aja di depan pintunya baru dimasukkan. Mereka berkata, walau taral ijil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala mereka. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat kayak apa ngerinya neraka. Wasami'na, kami mendengar kayak apa ngerinya teriakan neraka. Farji'na, bulikahkan kami ya Allah. Bulikahkan ke dunia. Na'mal solihah, maka kami akan berbuat soleh. Cuma apa ya Allah? Oh no. Ada kawan lagi. Namun sudah di akhirat itu kalau kau bulik-bulik lagi. Lain namun kita di mana? Di dunia, ke pasar, hendak bertukar, tinggal dompet kau aja bulik lagi ya kalau lah. Namun di akhirat mana tujuh bulik. Nah, jadi artinya tuba liman tarakat dunia qabla an tatrukah. Jadi membatasi diri sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhula. Dan beruntunglah bagi orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasuki kubur itu. Apa yang dipersiapkan anak masuk kubur itu ya? Genset kah? Udah genset. Amal baik kita itu terutama bacaan Al-Quran itu. Makanya orang Bahari kalau mengadatkan, membiasakan setiap malam Jumat baca Yasin, Waqiah, Tabarak. Itu selain itu fadilatnya memang banyak, juga untuk membiasakan supaya Al-Quran itu ada hilang sama sekali dalam seminggu itu, supaya ada. Nah, karena mengawani karena di kubur itu adalah Al-Quran. Bagi orang yang masuk dalam kubur lalu ketujuh membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu datang dengan rupa yang luar biasa bungasnya, harum. Lalunya datang, wahai Fulan bin Fulan, perlukah aku mengawani di sini sampai hari kiamat kita, sampai hari kebangkitan kita? Amunjar kita, inggih, tungguinya kita, dikawaninya kita. Cuma munjar kita kada kena aja. Oh inggih, ulun beli kain kayak itu, kena mau penanda, ulun datang lagi. Itu Al-Quran. Dengan rupa yang luar biasa indahnya kena Al-Quran itu. Jadi kita berusaha membangun kubur kita kan. Di akhirat di kubur itu supaya apa? Supaya kubur itu kada sempit, supaya kubur itu luas menjadi taman dari taman-taman surga. Kawaba ilangan, baka katokan. Dalam satu riwayat ahlu kubur itu kawaba ilangan. Kayak ulun bapak nih kita bisa mengatak. Oh, kenapa diulah gitu kan? Mengopian enggak kita? Maulitan enggak? Mudah-mudahan terkumpul di surga berada. Amin. Dan yang ketiga, wa arda rabbahu qabla yalqah. Dan beruntung bagi orang yang mendapat keridhaan dari Tuhannya. Jadi gawian kita selama di dunia ini menentukan
apakah Tuhan itu ridho atau kada, itu menentukan kadar. Rasulullah SAW bersabda, yamutul mar'u ala man 'asha 'alaihi wa yahsyurul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Seseorang itu nanti akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup. Amun waktu hidup ketujuh bersalawat, nih membaca salawat kayak hari ini. Qalbi, begitu sedihnya hatiku. Inda dzikiran Nabi, ketika disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang rindu mengarang syair. Salahkah? Kada kalau. Wah, ini kita rancak bisa salahkan orang. Karena orang kada mengerti kali. Orang itu kalau kada merasakan indahnya cintanya, kada akan tahu kayak apa cinta itu. Makanya Al-Imam Busiri ketika mengarang burdah itu, seandainya orang tahu jadi Imam Busiri kayak apa rasa cinta yang bergelora di hatiku, maka orang kada akan menghina aku. Orang kada akan mana. Kenapa? Karena orang kada merasai rasa cinta. Ketika orang dihinggapi rasa cinta, makan kada ampun. Ya Allah, hendak minum ada muhanya, hendak menyuap terlihat muhanya. Ya Allah. Nah, hendak apa-apa selalu teringat kepada orang yang dirinduinya. Apa obatnya? Pertemuan. Itu pang diharapkan. Jadi pertemuan nih sama gaya hama qalbi itu. Betapa sedihnya hati ketika disebut Rasulullah SAW. Orang yang cintanya ini sudah ke tahap mahabbah dan mustaq. Mustaq itu bahasa kita kerindangan. Kada akan bisa ampih kerindangan itu kecuali bertemu dengan orang yang dicintai. Nah, kalau ketujuh bersalawat waktu hidup, insya Allah matinya kena dalam keadaan bersalawat. Kalau ketujuh berzikir lagi hidupnya, insya Allah ketika meninggal pun dia dalam keadaan berzikir. Kalau ketujuh sholat, insya Allah dalam keadaan sholat. Ketujuh hadir di majelis ta'lim, insya Allah meninggalnya kena dalam keadaan bagus. Yamutul mar'u ala ma'asyah. Seseorang itu dimatikan sesuai kebiasaannya waktu hidup. Munnya baik juga kena. Nah, amunnya buruk, na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam beragama itu kan kayak ini. Fastata'u ujar Rasulullah. Apabila engkau disuruh kebaikan, fastata'u. Ayo gawi seapa kawa. Seapa kawa kita gawi. Amalan itu biar kada banyak, asal rutin. Istiqomah itu lebih baik daripada banyak, cuma seseminggu aja mengamalkan 5 tahun parainya. Banyak parainya pada mengamalkan seminggu. Amun lagi naik-naiknya keimanan kita, bangun jam 2, hendak sembahyang subuh balak-balak sudah tuh. Amun lagi naik-naiknya iman itu. Cuma amun lagi turun-turunnya keimanan kita nih, kaum yang sing tuhukan azan batuk-batuk lidin ada mau bangun juga bangun aja sini takajud jam 2 ini kuringnya lagi jam 3. Jadi kita ini mau pintaran bawa dibandingkan lawan ayam tuh pintar ayamnya. Ayam jam 3 mau kokok sudah bangun kita lagi hari hujan ya lah malam Jumat pulang bola hal kuring. Jadi seseorang itu dimatikan sesuai kebiasaan. Nah makanya kenapa orang-orang bahari itu menyuruh kita itu mencontohkan yang baik-baik. Yang baik-baik itu amunnya kawa digawi cuma seapa kawa. Tapi ketika Rasulullah berbicara tentang larangan, fantahu, apabila engkau dihadapkan dengan larangan, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Nah ini bandingannya nih. Kalau kebaikan, apa kita kawal? Pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, uluni hanya raja masuk Islam. Hanya raja masuk Islam. Boleh lalu minta syarat tuh, hai Rasulullah. Islam bersyarat.
Apa ujar Rasulullah? Ulun ini dari halus sudah terbiasa, mohon maaf, mencuntan. Mencuntan saja. Bolehlah ulun tetap mencuntan. Ini orang Arab Baduy ini datang kepada Rasulullah. Apa ujar Rasulullah? Silakan aja. Silakan. Cuma sebuting pintaku ujar Rasulullah, sembahyang yang ditinggal. Oh, siap wahai Rasulullah. Mendengar yang kayak itu, sahabat-sahabat yang lain protes kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa pian biarkan ini tetap mencuri, tetap mencuntan? Padahal kalau orang itu sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka dia terkait dengan hukum syariat atau disebut dengan mukallaf. Kada boleh ya, keluar dari hukum syariat. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, dengan kebaikan yang digawinya, yang dilaksanakannya, insya Allah akan mengubah hidupnya itu bagaimana. Jadi kita kata kawal langsung mana orang nih, ayo lompol petaku sembahyang waktu kada ikam kafir neraka. Kata kawan gitu. Jadi bagaimana kita? Ayo asalnya hakun aja, asal hakun. Ini kita mau kebiasaan yang baik itu akan merubah bagaimana. Nah, ini bagusnya Rasulullah dalam berdakwah. Kadang memaksakan kehendak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsyurul mar'u ala ma asya. Lanjutan dari hadis itu, dan orang itu nanti akan diseret, akan apa itu bahasa kita, digiring di padang mahsyar karena sesuai dengan kebiasaannya. Amun bagus kebiasaannya, ada kena yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana seseorang itu nanti akan lari dari saudaranya, dari anaknya, dari bininya, dari abahnya, dari mamanya. Dia hanya mementingkan dirinya sorangan. Tapi di antara orang-orang itu ada wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Ada orang yang pada saat itu tersenyum gembira. Orang lain gedepakan buka menjadi perlindungan. Ada orang sampai orang nang menyusui aja, bebinian menyusui, tiba anak. Orang tahu di anak lagi. Nang betianan, peranak. Nah, saking huru-haranya hari kiamat itu. Tapi ada orang, sekelompok orang-orang dhahikatum mustabsyirah, tertawa takrihi. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Muhanya bersinar pada saat itu. Mudah-mudahan kita kelompok nang ini. Amin. Kelompok yang ketika menghadapi huru-hara kiamat itu dihadapinya dengan senyum. Inilah orang-orang yang ketika di dunia orang yang beriman dan beramal soleh. Kita kada cukup hidup ini beriman, mesti beramal soleh. Menurun takuni semuaan, kita yakin kada Allah itu Tuhan kita? Yakin. Kira semua orang yang berKTP Islam ketika kita tanya kepada mereka, Tuhan ikam siapa? Pasti menjawab Allah. Semua orang mungkin beriman, semua orang Islam beriman, tapi yang membedakan amal soleh. Makanya iman dan amal soleh ini kata kalau dipisah. Ketika kita yakin Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita, maka dibarengi dengan amal soleh. Apa amal soleh itu? Yang nang nyata itu nang 5 ini nah. Salat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Nang lain Pak, banyak ibadah nang lain. Ibadah nang paling ringan apa? Anak-anak kau menjawab. Nang paling tak kurihing, senyum, sama aja. Senyum itu bahasa Inggrisnya, tak kurihing bahasa Cinanya. Tak kurihing itu kan ibadah nang paling nyaman nih. Tamu orang kurihing gitu. Jejak paku tak kurihing, tabarusuk tak kurihing,
Tak kurihing terus lain kisah lagi. Ada wadahnya tak kurihing nih. Ini dari ujung ke ujung pas sepeda motor kurihing aja sih. Aja HP di telinga. Kurihing aja. Itu dipertanyakan kurihingnya. Kurihing itu ada wadahnya. Di mana wadahnya? Tetamu kawan tak kurihing gitu. Tamu keguruan tak kurihing gitu ya kalau lah. Tamu tetangga tak kurihing. Jangan merangut. Padahal kawan ini berniat yang memberi duit sudah. Mau merangut jadi kawan ini parai. Padahal duit bakabat sudah. Barang nih 2000-an bakabat sekilan nih. Nyaman kalau senyum itu paling mudah senyum itu. Atau ibadah dua. Banyak amal soleh itu. Kada sebatas kita sembahyang, zakat, puasa. Tapi banyak yang di luar daripada itu. Baik sesama tetangga, ibadah juga. Makanya ujar Rasulullah mbak ulah masakan nang bakuah banyak di masa pakuahnya bari tetangga. Ini beristilah masak rawon ada kipas angin. Yang merasa baunya. Dan itu kasihan tetangga nang keliur rumahnya maka mengidam pulang, mengidam rawon. Karena yo gangannya tetangga sih rumah. Baik lawan tetangga, iya juga itu. Banyak ibadah. Jadi di dalam Islam itu paling nyaman mencari pahala. Makanya ketika kita berbuat baik itu balasannya dua 10, 70, 700, 700 sampai kada terbatas. Makanya jar Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Sidin, amal itu terbagi 7. 2 yang pasti balasannya, 2 yang dibalas satu-satu, 1 yang dibalas 10, 1 yang dibalas 700, 1 yang dibalas tak terhingga. Dan kau menggawi ini nah. Yang 2 yang pasti, adalah iman dan kufur. Ketika orang beriman, maka balasannya pasti masuk surga. Biar orangnya ada penyembahyang, cuma pendudian. Nah, singgah ada dulu digisik kurang di neraka. Digisik di neraka itu kan kayak digisik di dunia. Begisik dulu biar. Kan hadis Rasulullah itu kayak ini. Yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan seseorang itu nanti walaupun di hatinya hanya sebiji sawi, hanya sebesar debu iman yang ada di hatinya, dia akan dikeluarkan dari neraka selama ia kada mengikrarkan keluar dari agama Islam. Cuma menulun dia kan anak cita-cita jadi nang ini. Digisik kurang dulu ya Pak, digiling, digisik, dicatok lemek. Sakit nih yang katanya nyamanan di neraka. Makanya aja Rasulullah berdoa itu pintalan neraka pintalan surga Firdaus. Jangan berdoa ya Allah. Masukkanlah ulun ke dalam surga ya Allah. Barang aja dipepalatakan nih ya Allah. Masa masuk surga dipepalatakannya. Jangan berdoa nang itu. Berdoa ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus. Itu berdoa aja Rasulullah. Ini Rasulullah yang melajari. Nah, pelataran ya bisa. Pelataran surga ada sumdang ada pelataran surga. Nah, jadi orang yang beriman itu dia mesti akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia kada pernah beramal soleh, cuma mengkawat beramal soleh. Nah, yang kedua kufur atau kafir, kada mempercayai akan Allah, maka pasti masuk neraka. Nah, ini 2 yang pasti sudah. Nah, ada lagi 2 yang dibalas satu-satu. Adalah orang yang ketika berniat jahat, berniat buruk, lalu tegawinya niat buruk itu dia hanya diberikan satu hukuman. Kita berniat nih,
Ganal sudah ayamnya. Tiga nih. Sadang dipanggang. Berniat esok hari ini. Esoknya aro dipanggang sidin bujur. Sebuting aja tuh dosanya. Niatkan niat dosa. Nah, lalu ada orang yang ini yang sebuting nih, tiga sudah. Dan yang sebutingnya orang yang berniat berbuat baik cuma kada jadinya melakukan. Apa ujarnya? Aku hendak berjamaah nah ke masjid. Lalu kada jadi berjamaah. Nah, sebabnya apa? Nah, film India Rami Banar, koler meninggalkan. Maka episode terakhir ulang nang gerigitannya kisahnya. Lalu kada jadi bapak nih berjamaah kan niat baik kada jadi, maka niatnya dapat sebuting sudah dapat sebuting kebaikan. Jakanya tegawi atau berlipat-lipat, semuanya kada jadi tegawi, hanya berniat saja dapat pahala. Nyamannya orang Islam. Berniat wara aja dapatnya pahala sebuting. Nah, 4 sudah, 4 lah. 4 ke 5, 4 sudah. Lalu yang kelima ada amalan itu nang dibalas 10. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat atau mendatangkan suatu kebaikan, lalu kebaikan itu digawi oleh orang lain, maka ia dapat 10 kebaikan. Nah, ini yang ngarannya amal jariyah, pahala jariyah yang kada putus-putus tuh ini. 10. Wah, luar biasa. Dan yang keenam, yang sampai 700 kali balasannya. Mathalul ladina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbati ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama seperti padi yang tumbuh 7 bulir, lalu setiap bulir ini ada 100 kali 700. Pian berisi duit 1 juta. Sumbang akan ke majelis taklim. 1 juta kali 700 berapa? 700 juta dalam hitungan Allah. Makanya hitungan sedekah, hitungan Allah itu beda lawan hitungan kita. Kalau kita 9 kurang 10 kurang 1 9. Kalau Allah 10 kurang 1 19. Kayak pegisahnya 19. Karena 1 tadi dibalas 10 tambah 9 19. Jadi mau kita matematika Allah itu kada akan rugi. Kada akan rugi. Ini kayak apa anak anu celengan lewat taruh di celengnya sidin aja. Ngarannya kan celengan nu sidin. Celengan. Atau jo celengan lewat tuh mengikih kantong. Kantongnya ada 1.000, 2.000, lawan 50.000. Anu masuk ya, kali melihat taruh biru sangkan 2.000 tadi, taruh 50.000 temuan semalaman karena gua guring sini. Nah, menyesal kenapa 50.000 ya Allah, kenapa saking anunya nih, saking kasalnya semalaman menghitung tawing halah-halat bilang ada gua guring, mudahan kita kayak itulah. Itu 700 tadi dibalas. Ada lagi yang balasannya kada terhingga yang Allah aja tahu pahalanya. Apa itu? Yaitu puasa bulan Ramadan. An-sauma ya Allah li wa ana ajzabi. Bahwasanya puasa bulan Ramadan itu untuk dan aku akan membalasnya. Ada dasar diterangkan berapa pahala itu. Berarti kan kada terbatas itu nah. Allah yang membalasnya. Nah, ini kan parak bulan puasa nih, ada terbatas. Nah, parak Sungai Barito nih, jangan tapi rancak ke Barito. Alasan bertapas lah, tegalingsir lah, tenyalam sekali, sigar naik. Ini bertapas baju, bisa baju, tegukur baju, ya padahal menggunakan sidin, penyalam, sehirupan pula, sigar pula, palui juga tadinya.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hidup ini dengan sisa umur yang ada ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita. Karena kita umur bertahun. Umur itu menjadi Allah sudah go. Selesai. Karena malaikat maut itu sehari semalam 70 kali melihat kita berhilang. Kita kadang melihat. Ini nanti aja malaikat maut canggih nyamuk gitu. Oh, santai. Kayaknya jam anu kena lihatinya pulang. 70 kali sehari ini melihat kita. Dan malaikat maut itu memiliki 70.000 sayap. Setiap sayap memiliki sayap 70.000. Setiap sayap itu, yang 70 memiliki 70.000 malaikat. Dan 70.000 ini 70 ke bawah. Jadi jangan bingung, namun orang sekali mati itu 1 juta. Jangan bingung kayak apa malaikat maut dia menarik nyawanya. Tentaranya gitu banyaknya. Maka pian nangaran sakaratul maut, masya Allah. Dari batis dulu ditarik malaikat. Sakit luar biasa. Ini di kitab lah. Tarik, sampai ke batis, sampai ke apa nih kita nyambat nih? Buntis lah. Jadi sakitnya luar biasa. Sampai kena kalintuhut. Natunya berhenti. Begana satu mati. Tarik pulangnya sampai ke nih ke paha. Tarik pulang sampai ini sakitnya luar biasa. Makanya Rasulullah sakaratul maut itu lebih sakit daripada ditusuk 70 pedang pada luka yang sama. Ya, apa sakitnya? Kalau kita berisi amalan baik, amalan itu datang ya, menolong kita. Nang itu nang kena nang ngarannya apa? Nang kita itu dapat rohatan, endal maut rohatan itu bahasa kita angin segar. Bahasa kita ketenangan saat kita ditarik nyawa itu. Jadi amalan itu datang ya kepada kita. Jadi jangan diremehkan amalan itu. Amalan baik dia datang ya menolong kita. Dan sebaliknya amalan buruk datang katanya di sakaratul maut. Nah ini manu kita membisiki kita, apa kita supaya kita ini jatuh kepada su'ul khotimah. Nah di situ amalan baik berperan. Menjadi benteng, menjadi tameng kita. Khususnya solawat. Nah, solawat itu kena bentuknya datang. Nah, itu akan membisiki kita. Akan akan menolong kita di sakaratul maut. Jadi mudah-mudahan kematian kita merupakan kematian yang indah, kematian yang husnul khotimah. Nah, jadi ulun berwasiat untuk diri ulun pribadi dan untuk pian berataan untuk kita semua bahwasanya umur itu kada berbau. Umur itu kada mengenal Tuhan anu. Jadi yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan apa mempersiapkannya? Dengan keimanan dan amal soleh. Dan barang siapa yang beriman dan beramal soleh, itu sudah dijanjikan Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan mendapat penghidupan yang baik dan mati dalam keadaan baik. Dan balasan terakhir bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah dimasukkannya ke dalam surga. Karena di akhirat itu dua aja kena. Mun kada ka neraka, taka surga. Mun kada taka surga, taka neraka. Aku jadi tengah-tengah aja nah. Kan ada di tengah. Kada kayak orang Syiah. Nah, orang Syiah itu berpendapat ada tempat di antara surga dan neraka. Ini bahaya Syiah. Itu kada kudu berarti sesat. Jadinya berpendapat namun kada masuk surga, kada masuk neraka di tengah. Nah. Kada ada di mana aja pian membaca kada di tengah tempatnya. Allah. Jadi mudah-mudahan kita kaum memanfaatkan sisa umur kita ini dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya, dan mudah-mudahan Allah selalu
selalu ringankan hati kita, Allah selalu lembutkan hati kita untuk dapat selalu menerima petuah-petuah keagamaan, petuah-petuah kehidupan, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi, dipelihara oleh Allah dari segala mara bahaya, tipu daya syaitan, dan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan mudah-mudahan hajat kita, baik hajat dunia dan akhirah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, diberikan rezeki yang halal, yang berlimpah, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, nang garing-garing mama abah keluarga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat turun sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah atau khilaf dalam penyampaian kata-kata ulun, mohon dimaafkan. Minta halal, minta ridha. Ulun akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لجميع مشايخنا والمعلمين ذوي الحقوق علينا، جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح مسير بن تقنبوك، خصوصا إلى روح دامس بنت إيلوت، وخصوصا إلى روح باوية بنت مصير، وخصوصا إلى روح جمينة بنت الستري، وخصوصا إلى روح تريلياني كيانتي بنت إسراني، وخصوصا إلى روح مهاني بنت مرسل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أوصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اكتب السلام والصحة والعافية علينا وعلى بك الحجة الجز والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين، فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائل، واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وهد وتقبل وبارك ثواب ما قرأناه ولنا زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولجدنا ولأجدادنا ولوالدينا ولأولادنا ولجيراننا ولقراباتنا ولإخواننا ولأخواتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين بصفة الخاصة، خصوصا إلى روح مصير بنت قنبو، وخصوصا إلى روح دامس بنت إيلود، وخصوصا إلى روح باوية بنت مصير، وخصوصا إلى روح جمينة بنت الستر، وخصوصا إلى روح تريلياني كيانت بنت إسراني، وخصوصا إلى روح مهاني بنت مرسان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انزل الرحمة ونعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم انزل الرحمة ونعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم انزل الرحمة ونعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان
شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم